lantaran ibadah kula kali panjenengan yang semoga Allah berikan kita ridha, diberikan husnul khatimah indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Amin Allahumma amin. Salawat salam kita terus turah dumateng junjungan kula kali panjenengan sedaya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'da. Nerusaken wonten kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, faslun tentang tartil dalam qiraah. Tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumid dar. Amin. Faslun utawi iki kono fasal suci. Wonten sahifah 70. Wa yang bagilan sayuqyo apa ayyurattila yento nartilaken ngalon-ngalonaken sapa qari qiraatahu ing wacanane qari atau wacanane sahas. Rattala yurattilu tartilan tartilatan tartalan tirtalan murattalan fahuwa murattilun rattil la turattil murattalun murattal. Terus memperlambat atau perlahan-lahan dalam baca Al-Quran. Wa qad ittafaqan teman-teman ittifaq sepakat sapa al-ulama biro-biro ulama radhiya muga-muga paling ridho sapa Allah anhum saking ulama ala istihbab tartil ing atase sunnah maca kelawan tartil. Tartil niku ya napa? Pelan itu bagaimana? Pelan itu membaca Al-Quran sekiranya satu bacaan bagi orang yang sudah memahami bahasa itu memahami artinya, itu namanya tartil. Jadi tartil niku maca alon sak wacanan paham maknane nurut adat orang yang bisa memahami ayat tersebut. Masih pelan gak paham, yo gak paham itu terus. Jadi maknane umumi, tapi pun khawatir sampai ngeten Pak. Di dalam kitabnya Habib Zain itu ada satu istimewa. Imam Ahmad bin Hanbal itu nanti ngipi dan bukan main beliau memimpin ra'aitu rabbal izzah, saya bermimpi bertemu Allah. Imam Ahmad bin Hanbal ra'aitu rabbal izzah, kemudian bertanya ayyul a'mal ahabbu ilaika minal mutaqarribin. Gusti, amal nopo sing paling jenengan demeni buat orang yang mendekat kepadamu itu apa? Maka ada ilham tersebut disebutkan Iqra'ul Qur'an, maca Al-Qur'an. Sik takok Imam Ahmad bin Hanbal ngeten. Lah maca iku bi fahmin au bi ghairi fahmin nggih. Paham napa mboten? Sembarang. Paham gak apa-apa, gak paham gak apa-apa. Lho iki sing istimewa. Kula nemu niku seneng. Biasanya sing maos Gus Faiz, biyen Gus Ali Muhammad itu dalam semaan biasanya diterangkan hadis ini. Bukan hadis, ini asal. Paham gak paham gak apa-apa. Lho terus masuk itu. Damel kula kaliyan panjenengan masuk. Bi fahmin au bi ghairi fahmin. Situ.
Tapi kalau tartil itu membaca Al-Quran sekiranya dengan satu bacaan saja itu orang sudah memahami nurut umumnya orang yang memahami. Yang tartil. Nah, ini ono wong maca Quran itu hadir cepet. Tapi mizannya sama. Tamen tingali konco-konco sing semaan-semaan itu hadir. Mizannya sama. Timbangannya dawa ndek selama pendek itu sama. Itu tidak apa-apa. Tapi memang untuk membaca pribadi sebaiknya tartil. Nah, ini insyaallah ya. Qala dawu sapa Allah Ta'ala urattilil Qur'ana tartila ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil Qur'ana tartila. Warattil lan waca sira pelan-pelan Al-Qur'ana ing Qur'an tartila kelawan pelan temenan. Membaca secara tartil itu diterangkan orang yang paham semakin merasuk dalam hati, orang yang tidak paham akan mendekati khusyuk di dalam pembacaannya. Ini kumaca. Makanya ada satu metode baca Quran itu menyuruh untuk membuka mulut supaya membacanya tartil. Jadi dibuka supados tiyang niku gelem maca mboten gremeng kan terangkan. Puasa batalan tetep an Ummi Salamah saking Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ummi Salamah niku garwanipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naminipun Hindun. Wakila Ramlah walaysa bisyai. Hindun umume Hindun Ummi Salamah. Abu Salamah niku garwane. Mari wonten Abu Salamah niku nate sowan teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sampun dawuh, engko be ono musibah, nek ono apa cepet-cepet istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari cepet-cepet donga, Allahumma jurni ala musibati wa akhlifli khairan minha. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah sampeyan ganjar musibah kula wa akhlifli khairan minha, lan dengan gantos ingkang langkung saya. Doa ini dihafalkan oleh Abu Salamah. Kondo bojone, Dik, aku teko sowan Kanjeng Nabi. Nek ana musibah cepatlah istirja, cegak ati niki nglawan takdire pangeran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Oh iya Mas. Yes. Dilalah mari perang biyen, Abu Salamah niki sakit. Mari sakit suwe-suwe mati. Bojone eling. Donga Allahumma ya Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ndonga, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah, sampean ganjar ingsun oleh kelangan bojo niku. Wa akhlif li khairan minha, lan sampean gantos bojo sing langkung sae. Dungane Pak kono mikir, bojo iki paling apik wong elok. Mas. Pokoke ndonga lu ndilalah iddahe telas dilamar kali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho niku andine wong kena musibah nek ngerti ngenten wah dijoli pangeran luwih apik.
Apa wae digandeni pangeran luwih niku Ummu Salamah garwanipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi ada cerita-cerita indah di setiap pernikahan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Mungkin ceritanya indah sedoyo Kanjeng Nabi. Kali Siti Aisyah sik cilik. Kali Saudah binti Zam'ah. Wis tuwa seru. Ada ngaten kayak Zainab binti Khuzaimah wong sing ahli loman. Kali Hafsah ditawa-tawa mriko kecekele Kanjeng Nabi. Ceritanya asik-asik. Garwane Kanjeng Nabi. Ummu Salamah bojone loro. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab orang-orang dari Yahudi. Terus niki Juwairiyah Al-Hilaliyah, pemimpin Bani Mustalik. Gara-gara Juwairiyah mlebu Islam kabeh. Pokoknya asik-asik kita dengan Nabi itu kan. Insyaallah. Nggih, ini Nabi masyaallah. Pun Ummu Salamah annaha setuhune Ummu Salamah iku na'atat nyifati sapa Ummu Salamah qira'ata Rasulillah ing qira'ae Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atan kelawan qira'ah mufassaratan kang mufassar kang kados ditafsiraken harfan kelawan sak huruf Kanjeng Nabi niku terus Ummu Salamah nek maca Quran sak huruf miji-miji. Masyaallah. Wonten sing sanjang niku Kanjeng Nabi nek maca Fatihah damel napa niku qiraah jiharkah. Niki ahli qiraah masyaallah kula mboten saged. Masyaallah. Quran ngeten lho Pak Quran, Pak. Quran itu pokoknya haknya ditunaikan, haknya huruf ditunaikan, haknya tajwid ditunaikan. Moro-moro enak dhewe masih lagune gak jebul. Masih yo ahli lagu. Haknya huruf tidak disampaikan. Tajwidnya tidak, wes gak masuk. Masih itu ahli Quran enak. Maca qiraat gak masuk, arek gak masuk. Kenapa? Hanya kalah lagu tidak menepati haknya huruf. Nek kha ya kha, sad ya sad. Tadi pokoknya maca tajwidnya oke, wis enak dhewe. Wis enak dhewe. Nah, ini makanya membacanya satu huruf. Kula mboten wani nyontokno tapi minimal kalau kita baca versi kula nggih macane gak cepet-cepet. Maos misalnya Bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun Summa kalla saya'lamun. Mungkin ngaten ada sine ya ketok, yae ya ketok, aine ya ketok, lame ya ketok, mime ya ketok, nune ya ketok. Satu huruf satu. Nah, sing ahli Quran kuwi saged. Nggih. Sing jelas tidak tergesa-gesa. Rawahu riwayatkan hadis sapa Imam Abu Dawud wan Nasa'i dan Imam Nasa'i wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi. Nah itu. Maka sebaiknya begitu. Apa maning nek pas wae maca Quran pas wae sembahyang. Kula nemu keterangan ngeten, Pak. Niki asar saya hadis. Asar. Sampai kula mboten kula tulis lo foto ae. Nek niki kesuwen tulis foto krek mari. Iku untuk keterangan itu. Diterangkan wonten keterangan itu.
Ini dibalik tuh. Subhanallah. Diterangkan di satu keterangan maca Quran nih. Wa jaa fi asarin akhar. Man qara'a al-Qur'ana wa huwa ya'lamu lima rufi'a wa lima nusiba kana lahu bi kulli harfin sab'u mi'ah hasanah. Waduh ini istimewa. Nek ana wong maca Quran wonge weruh 5, kenapa kok dibaca rofa? Kenapa kok dibaca nasab? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Roh iki nasab iki rofa. Oh iki nasab yang buat huruf nun. Tahu kan huruf? Maka Allah memberikan satu bonus lagi, kana lahu bi kulli harfin sab'u mi'ah hasanah. Setiap huruf lagi ditambah 700 kebaikan. Kalau sanjang panjenengan teng Nasihatul Diniyah maca Quran nek gak nyekel wudu siji dibalas 10. Misalnya gak nyekel wudu sampean meneng-meneng maca Quran rek maca والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا والنازعات wau sak huruf iku balas 1 banding 10. Kan nyekel wudu bareng nyekel wudu maca maneng wudu ae maos idza as-samaa'u fatarat وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا السماء ألف siji banding 20. Tidaklah sama sembahyang sunat mbek lungguh traweh maca maning surat misalnya wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wasyamsi waune siji diwales 50 gara-gara mbek sembayang mbek lungguh. Nggih pun dilalah sampeyan tahajud aku kepengin maca sak juz. Nah sampeyan sembayang tahajud nyekel Quran maca surah maca tabarak bismillahirrahmanirrahim Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tabarak tak tok diwales 1 dibanding 100. Bayangno sembayang maca Quran tartil sampean. Lho ndilalah nek tambah niki wau. Ha niki sing maca memahami iki rafa nasab jar. Wah nek ningali asar niki maka diterangkan di sini. Maka fil maratib fayadribu sab'mi'ah fil mi'ah fayakunu hasil 70 alfan. Sing sembayang ambek ngadeg mau ngerti hukume rafa nasab jar dikali lagi sama dengan 700 kebaikan. Oh ya apa maneh wis 100 ditambah dikali 700 ya drip itu kali mbuh sampean pitung pangeran ganjaran ndok sampean. Waduh 1 kebaikan huruf tidak dikalikan 100 dikali 700. Wah tapi ojo hitung-hitungan mbek pangeran gak tahu hitung-hitungan mbek sampean cek nemene sampean pangeran itu. Tapi kaya ngono gedene maca Quran. Belum lagi yang lain ya, kalau maca maneh. Kalau nemu maneh bab Quran ini. Ada keterangan lagi di keterangan Habib sini. Nah, iki wong sing riwayat Abdullah bin Umar. Wariya an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal
Al-Qur'anu alfi harfin wa sab'ah wa ishruna alfa makharif. Quran niku jumlahe 1.000.000 plus 17.000 huruf. Sampe nate ngitung huruf di Quran. Aku lho mikir ngeten. Kok iso Abdullah bin Umar nih? Oke lah, kita ikut seperti Abdullah bin Abbas menghitung lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu 24 huruf. Pernahkah kita menghitung? Aku mau nanti ngitung, percaya wae ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah 24 huruf. Seorang Abdullah bin Umar menghitung Quran kabeh iku alfi harfin wa sab'ah wa ishruna alfa. Nek dihitung huruf Al-Qur'an, huruf berarti sak huruf. Wawu, alif, ta ngono ya. Niku 1.017.000. Apa bisa? Kurang apa sampean? Cara wong sakniki ono wae. Hurufe dihitung yo ono 1.017.000. Nah, terusane mboten niku Pak masalah. Masalahnya ngeten terakhir. Faman qara'a al-Qur'an falahu bi kulli harfin zawjah minal huril ain. Lho ngono lho. Ujung-ujungnya itu begitu. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maka baginya setiap huruf ada istri, ada zaujah min huril ain. Ono widodari situ sak huruf. Nah, berarti nek widodari berarti 1.017.000 widodari. Wong kitabe ngoten terusane. Tulisane ngoten. Makanya cerita itu ada benarnya ada enggak. Saya ada tulisan WA dulu. Kalau eling-eling cerita. Wekdal Mbah Arwani menjelang wafat. Menjelang Mbah Arwani entah ini saya mohon maaf dari alumni. Itu ada tulisan. Hanya tulisan. Tapi yang wallah alam itu benar wallah. Yang jelas baik. Menunjukkan kehebatannya seorang Mbah Arwani. Jadi wakilah ketika beliau menjelang wafat itu penyambutan dari Ahlus Sama itu demikian hebat. Penyambutan Ahlus Sama demikian hebat. Allah alam. Kados kala wingi sampeyan tingali putri mantune sing wafat kala wingi terus Pak Yaidin kala wingi Gustin kakangnya Gusmi. Beliau wafat 1-2 bulan yang lalu. Kamare wangi, beliau kena protokol Covid. Kamare wangi, anune wangi, seorang ahli Quran. Maka ketika Mbah Arwani wafat, masya Allah, itu dari ceritanya diwariwi. Makanya banyak itu loh tuh. Kisah apa sih buat diwariwi? Itu dari diwariwi. Tapi sampai nocok niati ngono, maca Quran ngono dari diwariwi. Khalik ridho dia pengeran. Yang jelas kalau engkau ingin sambung dengan Allah, baca Al-Quran, baca nikmati, saya setuju. Sampai nikmati Quran dengan tartil. Apalagi malam mau Quran tartil. Itu penting nih guys. Pokoknya dalu sampai mau Quran tartil itu semua. Enggak lah moro-moro ketutup deh. Bukan sekedar gugur. Kadang-kadang kita membaca ndang mari, jangan. Nikmati itu bagaimana rasanya Anda berbicara dengan orang yang Anda kasih, yaitu Allah Ta'ala. Nah, ini bicaranya pun insyaallah hebatnya begitu. Qala wa an Muawiyah ibni Qurrah. Qala Tirmidzi hadisun hasan sahih. Ini hadis hasan sahih. Wa an Muawiyah saking Muawiyah ibni Qurrah. An Abdullah Sayyid Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Radhiyallahu muga bareng ridho sapa Allah anhu andoh nyiksa saking Abdullah bin Mughaffal 115. Nek ningali bidhamil mim mu wa fathil ghain mugha mujammal fa mughaffal. Bidhamil mim wa fathil ghain mughaffal atau mughfal gitu. Bil ghain mujammal.
Qala dawu Abdullah, ra'aitu ningali ingsun Rasulullah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah ing dalem dinane Fathu Makkah ala naqatihi ing atase untane Kanjeng Nabi yaqra'u hale maca Kanjeng Nabi surat al-Fathi ing surat Fath. Surat al-Fath ing surat al-Fath. Farajja mongko balen-baleni Kanjeng Nabi. Farajja mongko balen-baleni Kanjeng Nabi. Balen-baleni fi qiraatihi ing dalam qiraahe Kanjeng Nabi. Kula ulangi. Ya ra'aitu ningali ingsun Rasulullah ing Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi Makkah ing dalam dinul fathi Makkah ala naqatihi ing atase untane Kanjeng Nabi yaqra'u khalimaus Kanjeng Nabi surat al-Fath ing surat al-Fath farajja mungkon balen-balen Kanjeng Nabi fi qiraatin dan qiraat Kanjeng Nabi rawahu riwayat hadis Sahih Bukhari wa Muslim Imam Bukhari wal Muslim. Terus beliau melihat bagaimana Kanjeng Nabi membaca di atas unta surat Al-Fath. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا 29 ayat. Masya Allah, ya Allah, ngurung-ngurung Kanjeng Nabi mau Quran pas wae Fathu Makkah. Fathu Makkah itu Kanjeng Nabi wakila ketika masuk Ka'bah niku Kanjeng Nabi mboten nyemudut. Wakila sampai tawafe niku ndamel untok. Sampai ngomong aku kepingin niru Kanjeng Nabi, sunnah. Nek niru Kanjeng Nabi sampean coba sampean tawaf gawe unta. Nek gak diantongi wong Arab niku. Wah sunnah nih gua. Kadang-kadang orang terlalu begitu. Ada orang yang melakukan tanazzul. Iki sunnah itu gak sunnah. Ojo ngomong ngono. Kok nek teman-teman sunnah kabeh, yo niru Kanjeng Nabi. Mlebu Mekah terus dhisik nang Bi'r Tawfer. Ayo, Bi'r Tawfer Anda mandi dulu. Masa iki sumur ditutup. Sampe atus nang kono senene. Atus dhisik. Langsung metune dalu. Wah, ate ngono bareng. Manuk ngapunten niku numpak unta. Wong sampean numpak pesawat. Gak sunah blas numpak unta. Agar sakniki usum sakniki ana bis jurusan Mekah Gresik niku usum. Gresik Mekah niku usum sakniki. Alhamdulillah. Tadi niku. Jadi kita lihat Kanjeng Nabi membaca Al-Qur'an dengan tertib. Rawal Bukhari wa Muslim sampean pados teng Sahih Bukhari sampean pados teng Sahih Muslim. Wa Ibnu Abbas Sayyid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma munggah niki Sayyid Abdullah bin Abbas. La'an aqra'a yaktini la'an aqra'a. Ojo lian tapi la'an aqra'a yaktini utawi yen to maca ingsun suratan ing sak surat. Uratiluha kang nartilaken ingsun ing surah. Kang melanakan ingsun ing surah iku ahabbu luweh demen ilayya maring ingsun min an aqra'a tinimbang sente maca ingsun Al-Qur'an ing Quran kullahu sakabehane. Saya lebih suka kata Abdullah bin Abbas membaca surat dengan tartil itu lebih aku cintai dari membaca Quran secepatnya tapi satu Quran semua. Aku lu seneng karo tartil. Makanya sak menika ngapunten. Banyak metode penghafalan Al-Quran sekarang. Nek kalau tinggali, mulai di Nusantara ini banyak. Itu membacanya alat tartil. Makanya saat ini MTQ sedoyo, musabaqah tilawatil Quran itu semuanya bitartil. Yang ndak bitartil itu jelas nggak masuk. Bapak ngeten, uang ini kadang-kadang nek biasa maca cepet,
dikon tartil gak iso lari. Ana wong maca cepet. Wah, cepet. Bareng dikon liri gak iso. Lah sing biasa napa niku tartil dikon cepet yo kangelan. Nah, itu ada kelebihan. Saya pernah tanya anak yang membaca, menghafalkan dengan tartil. Kalau takok, sepurane nek ngundang sampean ngene iki nek khataman pirang dino, iki 3 dinten. Wae 3 dino. Iso 3 dino. Macore tartil 3 dino. Masyaallah. Tapi encen dirungono enak. Nah, itu memang begitu. Kalau talet sinten iki putune Mbah Dalan niku Gus Jamil. Gus. Maos ngeten niku nggarai mancep teng manah dan tidak mudah lupa. Sampeyan maca Quran bitartil itu akan tidak akan mudah lupa. Nah, maca wae tartil. Nah, makanya di banyak. Kalau di Istiqlal Ustaz Salim itu, Masya Allah. Istiqlal itu Masya Allah, Kelantan ini Masya Allah. Itu menguasai banyak qiraat itu Ustaz Salim. Sampeyan buka nih Ustaz Salim. Ciharkah, Bayati, Nahawan itu terus kabeh lagune enak-enak. Insyaallah Indonesia itu ahli. Baca Quran ahli. Nyanyi yo ahli Indonesia. Sembarang kok Indonesia. Nah, Indonesia Masya Allah. Bahasa Inggris apik, bahasa apa kok bagus Indonesia. Lesannya baik. Bisa baik. Terus wa an mujahid dan sayang mujahid annahu saturi mujahid iku suila ditakoni sapa mujahid an rajulain saking wong loro qara kang maca sapa ahaduhuma salah sijine rajulain al-baqarah ing surat al-baqarah wa ala imran lan surat al-imran wal akhiru al-baqarah wahdaha. Nah niki wal akharu utawi kang meneh wal akharu utawi kang meneh Al-Baqarah ta ing maca Al-Baqarah wahdah kali ijene Baqarah. Wa zamanuhuma tawi zamane rajulaini wa ruku'uhuma lan ruku' rajulaini wa sujuduhuma lan sujudi rajulaini wa julusuhuma lan julusi rajulaini iku wahidun utawi siji iku sawaun padha. Yok napa niki ada seorang tanya kepada Imam Mujahid, ada 2 orang laki-laki sembahyang. Sijine maca Al-Baqarah mbek Al-Imran. Sijine Al-Baqarah tok. Waktune padha, sujude padha. Misale sembayange niki sak jam niki sak jam. Saya pundi? Faqalat alladzi qara'al Baqarah wahdaha afdhalu. Sing maca surat Al-Baqarah tok alladzi utai wong qara akan maca sapa alladzi Al-Baqarah ta ing surat Al-Baqarah wahdaha khali ijeni Al-Baqarah iku afdhalu luwih utama. Yang membaca satu surat itu lebih utama. Karena apa? Macane tartil dinikmati. Maka coba nggih mari ngaji ngeten ngimame nang langgar wah kudu tartil kudu dawa tak nikmatane. Tapi masyarakatnya belum siap, buyar. Soalnya sampean biasae jam 8 kurang seprapat wis buyar. Bareng sampean nuru ilmune niki murah-murah buyar jam 10. Mari ngoten sambat kok. Waduh. Buyar gak trawe nang kono iki sing mboten sae. Nek encene ngeten waca dhewe aja ruwong dinikmati. Kecuali kalau sudah terkenal panjang, Masjidil Haram, sudah gimana udah. Nah, yang pakai 1 juz silakan. Nah, ini gunanya tartil itu gitu. Waqad nuhiya lan teman-teman dicegah sapa sakas anil ifradi saking sembrono fil isra'i ing dalem cepet. Wa yusamma lan den arani apa ifrat fil isra al-hadza ing gremeng. Nah, maca Quran gremeng mboten sae.
Banter no. Iku mboten angsa. Mboten seneng. Iki apa? Nek nglalar liyane mboten napa-napa, nek Quran jangan ada haknya huruf di situ. Oh mau lho, Pak. Sak huruf sak widodari mau ya apa? Mungkin widodari gremeng kabeh ya apa to. Jadi maknanya begini, ketika orang membaca Al-Quran maka jangan had. Nek dalam kitab yang hadra, ana roe, hadra, nggih, hadza. Hadra itu berarti gremeng. Fasabata mongko tetep an Abdullah bin Mas'ud, saya Abdullah bin Mas'ud. Apa anna rajulan setuhune wong lanang iku kala ngucap sapa rajul lahu mari Abdullah bin Mas'ud. Ono ahli qiraah Abdullah bin Mas'ud. Mari ana wong sowan. Inni setuhune ingsun niku aqra'u maca ingsun al-mufassala ing surat al-mufassal, surat yang bener-bener. Fi raqatin wahidatin dalam sak rakaat. Faqala moko dawuh sapa Abdullah bin Mas'ud, hadzan gremeng iku. Hadzan. Ka hadhi sya'ar kaya rute sya'ar. Gremeng rut. Maka bacalah secara memang ngapun kalau kepin baca hadar cepat itu maka harus dilatih lesannya, mizannya. Alhamdulillah kanca-kanca sing teng ahli qiraah maca cepet niku terus teng seman niku sudah terlatih tuh mizannya, dawa ndeke, fasahahnya itu terlatih. Ya. Tapi memang membaca secara tartil lebih dianjurkan. Nih, kadang-kadang wong ngilono, oh maca Quran model ngono. Wong sampeyan ndak tau maca Quran kok ngilono wong sing maca Quran. Keliru. Wong sing ngomong ngoten niku yang punya kapasitas yang sama. Nggih. Bab Quran itu afdhalu ibadati ummati. Afdhalnya ibadah umat itu adalah membaca Al-Qur'an. Usahakan jenengan nggih ngoten. Nek sik maca Quran wae. Selama itu keberkahan masih Anda dapatkan. Masih sampean suarane gak enak, masih gak lancar diwaca. Nggih. Ani inna aqwaman satune pira-piraku iku yaqrauna padha maca sapa Al-Qur'ana ing Qur'an la yujawizu kang orang liwat apa Quran tarokihim ing tenggoroane. Jadi Anda membaca saja tidak sampai dalam hati, hanya tenggorokan, hanya suara saja. Maka usahakan masuk di dalam relung hati. Masih tidak paham, diusahakan ya Allah. Kata sekolah wingi, ya Allah, kula kok mboten paham nggih Gusti. Niki suwae lah kula mboten paham ya. Walakin idza waqa'a tapi ini narikan tumibo fil qalbi ing dalam hati apa farsah ini apa sampean kelungi mawon kula mboten terus fi ing dalam qalb nafa monggo manfaati. Oh, farasah mana itu mancep. Rasikh mana mancep farasahnya. Walaki idza waqa'a arikan tumibo. Apa Quran fil qalbi dalam hati farasakha mongko mancep apa Quran fi dalam qalbi nafa'a mongko manfaati. Rasikh itu maknane mancep. Nah, farasakha. Mongko mancep apa niki wae Quran fi dalam qalb manfaati. Quran itu masyaallah Pak. Hajat. Bos, aman Allah fadilah Quran itu masyaallah. Yasinnya demikian. Tabaroknya demikian. Al-Baqarahnya demikian. Baitun yukra fil Baqarah la yaqrabu syaitan.
rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan tidak akan mendekatinya. Baca itu Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah. Wong jus telung jus niku diwaca. Hanya saged diwaca, Pak. Aja ni kalau enggak ada kanca duwe oman. Maca Pak Al-Baqarah. Mari ngoten pinter. HP ini setel Al-Baqarah didekek wong ngalih. Tadi HP ini muni Al-Baqarah, wong ngalih. Kalau lho sing maca sapa? HP ini ya muni sing mlebu swarga HP ini dhisik wong keri. Yo, tadi saya mawon tapi sing ngalih baca Bang. Belum lagi Anda baca Ali Imran Al-Baqarah, huma Zahrawan. Al-Baqarah dan Al-Imran Az-Zahrawan, sesuatu yang membuka apa yang disimpan oleh orang ahli kitab. Sampeyan baca Al-Baqarah. Orang ahli kitab enggak ngaku, tapi dalam Quran sudah dibuka di situ Az-Zahrawan. Perlu surat yang lain, surat pendek, Al-Falaq, An-Nas, Qul. Waduh, paling istimewa Qul, Pak. Paling istimewa. Qul aja 3 kali seperti khatam Quran. Qul ya ayyuhal kafirun baca 4 kali kayak khatam Quran. Oh, ini pun masing-masing ayat ada kelebihannya itu, bukan main. Musim maca qul wae Kanjeng Nabi diperintahkan nyolati orang itu. Sampai sapa sing sampai awet kok nyembayang. Wong sing biasa maca qul. Belum Fatihah, mbok masa Fatihah mandi-mandine dulu. Fatihah Anda yakin benar mandi. Kalau nanti kali putrane Yai Gofur Ajiran Guspan bareng donga boten purun putrane boten purun donga putrane Yai Gofur boten paksa boten Gus sampean donga boten bareng donga ngeten tok pun ngeten mawon pun kula maca Fatihah tok Fatihah pun mandi pun liyane tok pun Bismillahirrahmanirrahim. Semari Fatihah tok. Iki kudu ngerti mandine masyaallah Fatihah. Istimewa Fatihah. Anda suka Fatihah senang. Makane Hamid ngene maca pun 700 pinten. Nggih, Gusmi ping 700. Fatihah. Tapi secara membaca jangan hanya 100-nya diambil tapi isi dalam Al-Fatihah hilang jangan. Ya apa carane 100 ngertep nang ati yo. Fatihah dalam sholat itu setiap ayat punya kelebihan, setiap ayat punya kelebihan. Belum lagi ayat kursi, ayat kursi yang sampai disebutkan siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat maka tidak dihalang-halangi masuk surga kecuali ngenteni mati nih mau. Itu berarti istimewa. Lho ngoten yo ngapunten ate kula biyen kemarin. Wonten final voli. Taman Kediri. Final voli. Delalah napa niku? Arek khotam niku nglawan kelompok kula. Khotam ya niku wis ahli bos-bos arek. Dadi bal niku nggih, bal plastik voli, bal plastik. Niku bal diketas niku. Mau ini bos, cari ini arah-arah ini bahaya, gawe suwe ini balik. Wah ini dalu, ini ku digugah. Akhirnya, kalau kayak kaget, anu apa ya? Anu, mau ayat kursi, mau ini bisa turun subuh. Kalau aja namun megah, tapi kalau kepin mer, apa sih itu? Mau ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim. Iki sing kula mboten masuk. Tutuk aydihim niku dikon napa ndilat tangane. Tak tahu. Ade ngono barang. Tak takon ping piro? 114. Kok loro kabeh. Kok tak delok dalu niku arek padha ngoten kabeh.
Terus mari ngoten mboten asal wesu. Lah yo apa wani dilet. Iki ngantem pong semaput iki diambok nutuk lho. Oh, aneh kok. Don dilala final sik kalah lah Ustaz. Final sik kalah. Oh, bukan itu. Ini apa istilahnya? Tidak benar itu, tidak benar. Yang utama demikian hebatnya ayat kursi itu, masya Allah, itu sesuatu yang menunjukkan sifat Allah. Di dalam ayat itu menyebutkan sifat-sifat Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu, sifat-sifat Allah sing apik-apik. Tidak hanya untuk itu. Makanya ayat asma kursi apalah yang jelas, yang penting mendekat kepada Allah dengan itu. Ayat itu fungsi utamanya adalah memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Pun keliru namanya. Bukan tujuan yang lain. Sifat fis sudur itu ngobati hati, enggak mengetahui dan akhir dari sini. Terus rawahu riwayat hadis sahih Bukhari, Imam Bukhari wa Muslim. Wa hadza lafdhu Muslim, niki lafaz Imam Muslim fi ihda riwayatihi, dalam salah satu riwayat Muslim. Qala dawu sawal ulama wat tartilu utawi tartil iku mustahabun den sunaken lit tadabburi krana angen-angen wali ghairi lan liyane tadabbur. Ada li ghairi, membaca pelan-pelan itu supaya mudah untuk ditadaburi. Ya Allah, maos Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu memenuhi mizan besok. Alhamdulillah. Maka banyaklah engkau memuji syukur kepada Allah. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, yang menguasai hari pembalasan, menika sing kuwasa kiamat ya pangeran tok, liyane gak ono. Nek gak dikon pangeran cinten malah niku tadabbur, membaca tartil supaya muncul seperti itu. Wali ghairi dan selainnya. Loh, siapa itu? Bagi orang yang tidak paham. Nah niki. Yustahabu, qalu ucap sapa ulama, yustahabu disunahkan apa tartilu tartil lil ajami, kedue wong ajam. Orang yang tidak memahami itu, bukan orang Arabi, gak paham di sini, tetap tartil. Alladzi la yafham, kang ora paham makna Al-Qur'an, tetap dikongkon tartil, masih gak paham. Kenapa? Li anna dzalik, karena satu mengkono tartil iku aqrabul wa parek ila tauqiri, maring ngegungaken wal ihtirami lan mulyaaken Al-Qur'an. Engkau membaca dengan tartil walaupun engkau tidak paham, bifahmin atau bighairi fahmin, itu engkau taukir, memuliakan Quran, wal ihtiram, dan mengagungkan Al-Quran. Wa asyaddu lan luwih banget apane taksir oleh nglabeti fil qalbi. Saya itu ana wong maca Quran ngrungokno nangis, padahal enggak ngerti artine ini. Nangis apa? Nang ati mancep apa? Hatiku seneng. Coba sampean lihat relasi sosial yang dicontohkan orang-orang barat itu. Kalau orang barat setel musik, setel Quran, mesti rasanya aduh, sesuatu yang tenang, indah, tenang. Itu untuk orang non muslim mendengarkan Quran, mereka sudah merasa seperti itu, apalagi kita. Nah, maka itu taksiron fil qalbi. Mugi-mugi mawon panjenengan diberikan oleh Allah kesenangan dalam baca Al-Quran, ditartil dengan tartil. Usahakan pulang ini di waktu malam baca tartil. Sempatkanlah baca Quran secara tartil. Napa mangke pas wae sembahyang, pas wae sembahyang. Nek gak sembahyang ngaji lungguh maca Quran sampean siapaken. Nomor situk nek maca dalu karo wong. Sampeyan yo gak lancar yo gak apa-apa. Gak lancar gak apa-apa. Nanti wong membaca Quran itu sangat istimewa. Usahakan bisa lah. Tinggalkan Quran. Mulai sekarang musik-musik Quran lah. Musik Quran. Supaya yang masuk dalam telinga kita
menjadi pemikiran alam bawah sadar kita. Di alam bawah sadar kita itu isinya harus Quran kan. Jangan membuat alam bawah sadar kita itu bukan Quran, bahaya. Engko nek metune pas wayahe ngapunten pas wayahe orang nazak yang metu adalah yang keluar adalah pemikiran alam bawah sadar kita. Sing nyanyi yang metu nyanyi nih. Nek sing maca selawat metu selawat, maca Quran metu Quran. Nah itulah yang tepat. Semoga Allah memberikan hidayah teman kula kalian dengan sedaya amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya hamdan yuwafi ya rabbana hamdu kama yanbaghi li jalali azim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya bil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa al-absari wa diyaha wa qud al-wahyi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alhamna bil Qur'an. Allahumma ja'al Qur'an imam Allahumma qulubana bi nuril Qur'an kama nawwarta bi nuril hidayah syamsi abada. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ja'al awladana wa ahlana wa talamidana wa awlada talamidina ya Allah min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli al-Qur'an wal ashab. Allah ولا تجعل وعينا من أهل الشر إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر في أولادنا وتلاميذنا وفتهم ولا تضرهم ووفقنا وأعنا طاعتك وارزقنا برهم. اللهم اتم لنا بحسن الخاتمة يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. آمين. الفاتحة. إياك نعبد آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صل على محمد.